আমি চলে এসেছি অগ্নিবীণা শিল্প চর্চা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান যাচ্ছি রয়েছেন আমাদের অভিভাবকের মতো মাননীয় সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শিল্প চর্চা কেন্দ্রের যে আমাদের বার্ষিক আজকে অনুষ্ঠান, তো সে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন আমাদের অতি পরিচিত একজন বিখ্যাত করেন জ্যোতি বাবু। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে সব অনুষ্ঠানে একটু একটু করে ছোট ছোট করে দেখালাম। আজকে ছিল অনুষ্ঠানের প্রথম দিন। সিমি এবং পুষ্পারও নাচ ছিল খুব সুন্দরভাবে। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর একটু কিছু তুলে তুলে ধরবো, কালকের অংশটাও তুলে ধরবো আপনাদের সঙ্গে। তো চলুন, আজ এই পর্যন্ত ভিডিওটা রাখছি। সবাই ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে। পরে ভিডিওতে চোখ রাখুন। আবার দেখা হচ্ছে। বাই বাই।